Hello guys! Ngayon, magluluto ako ng pinakbit. Pinakbit Pangasinense style with bangus dagupan. So, yun ang gagamitin ko guys. Bangus dagupan. Gagamit din ako ng bagong isda. Yung skinless na yan guys. Liquid. Ginger, garlic, onions, maraming kamatis. Magic sarap. Gagamit din ako ng kalabasa, yan guys. Gagamit din ng okra, sitaw, beans, ampalaya, and talong. Yung talong guys, mga to hugas na lahat yan. Hiwain ko, mamaya ko pa hiwain guys kasi gusto ko direkta para hindi magtubig. Yan. So, gagawin natin. Ito na natin. Minarinate ko na yung isda guys. Yan. Iprito ko na. Yan. Tama na yung ganyan guys. Okay. Hanguin na natin. Lagay natin yung pinag-grillan natin guys. Kasi nandyan yung lasa ng bangus. Lagay na natin yung garlic. Yan guys. Ginger. Onions. Kunting suti lang. Yan. Okay. Lagyan na natin yung tomato. Takpan natin guys para masutay. So, ilagay na natin yung kalabasa guys kasi matigas yan. Unahin natin yan. Halo at tatakpan natin yan guys. Yan para lumambot ng konti. Ayos na yan guys. Susunod na natin yung sitaw. Yan guys kasi yung sitaw medyo matigas-tigas din yan eh. Okay. Susunod natin ang yan na guys. Sunod natin tong talong at saka okra. Saka yan guys. Halod natin. Napakadali lang lutuin to guys. Lagyan na natin yung bagong isda, liquid. Lagyan natin ng tubig guys. Yan. Lagyan na rin natin yung magic sarap. Okay. Napakadali lang lutuin guys. Kunting halo-halo. At ilalagay na natin yung bangus na inihaw na yung fried natin yan. Lagyan natin dyan sa gilid guys. Okay. Takpan natin siya guys. Yan. Para maluto. Yan na guys. Haluin natin para mahalo sa yung sa ibaba maluto rin. Okay. Okay. Tatakpan pa natin guys. Mga 3 minutes na lang yan. Okay. Yan na guys. Tingnan natin kung luto na. Guys, luto na siya tama-tama. Medyo medium tukok. So tama-tama yan guys. So sana nagustuhan niyo itong niluto kong pinakbit guys. Yan.